autrement dit, les tests de la significativité partielle. Après, j'ai d'autres tests de significativité globale. Après, le test intermédiaire entre la significativité partielle et la significativité globale, هو le test de sous-ensemble, le test de sous-ensemble de Fisher. Et après, on a parlé de la stabilité. On a parlé de la stabilité du coefficient, c'est-à-dire est-ce que les coefficients sont stables dans le temps, l'évolution des variables, c'est-à-dire à long terme, est-ce que le coefficient sera le même. Ça marche. Donc la procédure qu'on a vue, il y a la procédure de Shaw. Donc la procédure elle dit ceci. Donc on doit distinguer l'échantillon global à deux sous-échantillons et après aller à réestimer les coefficients du modèle global les deux échantillons et faire un test de comparaison des moyennes bien sûr sur l'ensemble des coefficients. C'est-à-dire sur les trois échantillons, échantillon global, échantillon sous-échantillon 1 et sous-échantillon 2. Ça marche. Finalement, on a arrêté les tests, la dernière catégorie des tests, les tests, l'utilisation des variables indicatrices. L'utilisation des variables indicatrices. Alors, qu'est-ce qu'on une variable indicatrice? Il y a la question. Qu'est-ce qu'on veut dire par une variable indicatrice? Le vocabulaire statistique, ma variable indicatrice ou la variable dichotomique. Une variable dichotomique. Ça marche? Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par une variable dichotomique? Vas-y. Donc, variable dichotomique, c'est maintenant. Ce qu'est une variable dichotomique? Quels sont les types de variables que vous savez? Une variable aléatoire. Le variable aléatoire, quand vous le aimez variable aléatoire ou la variable stochastique? Mais on est d'accord. Stochastique. Mais une dichotomique, c'est autre chose. Donc, les types de variables que vous savez. Les types de variables que vous savez. La statistique descriptive. Bien sûr, je parle des variables déterministes, non aléatoires. Donc, on a des variables quantitatives. Ce sont les variables qu'on utilise. Et les variables, elles vont jouer soit un rôle à expliquer ou là un rôle explicatif. Ça marche. يعني في la régression. Ce sont les variables quantitatives. Ça marche. Soit continu, soit discret. On ne sait pas. ماشي سوقنا. Deuxième catégorie, on a les variables qualitatives. في هاد les variables qualitatives, on a les variables ordinales et nominales. Je vous donne un exemple. La réussite. La réussite. Donc la réussite, c'est une variable dichotomique. Pourquoi? On a deux cas زعما de résultats. Soit de la personne, deux modalités possibles. oui, يا إما نجح réussi ou là ما نجحش non réussi. كاين جوج ديال عنده les دو modalités يعني possible. Oui, effectivement. Donc, on a deux modalités possibles. Les hommes soit réussite, soit non réussite. Donc, si la variable, si la variable, ou l'individu associé à cette variable, elle a réussi, on a la valeur 1. S'il n'a pas réussi, on a la valeur 0. La méthode leader d'Eva, كتسمى بالكوداج. لو كوداج في الاس بي اس اس كاينه كاع لي لوجيسيال مي في الاس بي اس اس في l'analyse des données. Ça marche. Donc codage c'est quoi? كناخدو une variable كنعطيوه donc au lieu باش انا يكون عندنا دي موداليتي اللي هما كالي كنحولوهم لدي موداليتي اللي هما كونتي. Ça marche. علاش كنحولوهم لي موداليتي اللي هما كوانتيتاتيف؟ بور لو بوت باش اننا ندخلوا هاد لي فاريابل في الاناليز. سينو
Je peux pas مثلا ما نقدرش ندخل في ان موديل دو ريغريسيون لينيير مولتيبل واحد لا كولون ديال لي فاريابل ريوسيت. هاد لا فاريابل ار في هاد لي كومبينيزون في هاد لي موداليتي ان ار ان ار عندي اربعه دي زانديفيدو ار لا بحال كدير ماتريس. واحد المرجع واحد ريفيرونس. ايفيكتيفمون هذا هو لو كوداج. دونك في لا ماتريس اكس بريم ولا في لا ماتريس اكس شنو غندير؟ غدير لا كونستانت واحد 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 اكسيتيرا ان ار ار ار. نو سا نا اوكان سونس، ما عندها حتى اوكان سونس، ما عندهاش معنى. سا مارش حيت ما يمكنش دير دي كالكول، ما يمكنش تعطيني لا سوم ديال ان ار او كاري ولا نيمبورت كوا. دونك هذا سي ce sont pas des chiffres. C'est-à-dire quoi? Le codage, c'est une transformation ديال لي موداليتي من دي موداليتي اللي هما كاليتاتيف à des modalités اللي هما quantitatifs. Ça marche. Pourquoi le codage? C'est pour but d'introduire, ياك, ou là pour but d'utiliser les variables dichotomiques dans l'analyse. شنو هما les différents types d'analyse qu'on peut effectuer à l'aide de les variables اللي هما dichotomiques, يعني selon vos connaissances. نقدروا في نوتر كا ولا في نوتر كور نقدروا ندخلوا هاد لا فاريابل ديكوتوميك اون طونك فاريابل اكسبليكاتيف. مثلا نعطيكم اكزومبل. Vous êtes des parents, ياك نتوما دي parents. Alors vous devez consulter l'administration pour voir les notes ديال vos fils. Ça marche. تشوفوا les notes ديال ولادكم etc. مزيان. Donc la note obtenue par votre fils, note Y, had la note, elle est expliquée de plusieurs arguments, plusieurs variables. Ça marche? Premièrement, donc une constante, il est nécessaire, bêta 0, plus. نقدر نقول لك في لا ليتيراتور pour avoir une bonne note, يعني باش ان l'étudiant يجيب une bonne note, il faut que son père مثلا عنده un bon salaire. يعني نجي نقدر ندير wage ديال le père. Ça marche? Le wage, c'est-à-dire le salaire du père. Donc bêta 1. Plus نقدر نقول لك que la note obtenue par l'étudiant, elle est expliquée par les heures passées dans la préparation des devoirs. C'est tout à fait normal. Voilà. Donc bêta 2, H, les heures passées en devoir. واحد كيدوز 4 سوايع باش يبريباري الدوفوار ديالو غيجيب اكثر من واحد كيدوز ساعتين. سي tout à fait logique. Plus être un garçon, elle est favorable ou conduit à avoir une note liée supérieure qu'une fille. C'est-à-dire, je vais introduire le sexe. Donc voilà, bêta 3. Donc le sexe, si vous voyez, voilà, donc epsilon de t. Donc la variable 3. Donc c'est une variable ماشي quantitative بحال les autres, ولكن c'est une variable dichotomique. Une variable dichotomique ou une variable indicatrice autrement. C'est-à-dire, s'il s'agit d'une fille مثلا نعطيوه 1. S'il s'agit d'un garçon نعطيوه 0. OK. هذه premier élément d'analyse اللي نقدروا نستعملوا فيه les variables indicatrices, c'est-à-dire يلعب le rôle ديال une variable explicative. هادشي au niveau micro. Au niveau macro aussi, c'est le cas. يعني au niveau macro aussi, on peut trouver des variables indicatrices qui peuvent expliquer مثلا le PIB associé à d'autres variables structurelles ou à d'autres variables quantitatives structurelles comme l'investissement, etc. Tout simplement le PIB expliqué par l'investissement, consommation, etc. Par contre, il y a d'autres variables les indicatrices. Comme exemple, le régime politique. Pour expliquer le PIB des pays du monde
d'autres variables plus le régime politique, c'est-à-dire les pays les hommes démocratiques ou les pays les hommes démocratiques. Donc, il y a qu'un pays démocratique, on va dire 1, qu'un non démocratique, on va dire 0. On va le coefficient de la variable. Donc, si vous voyez, le rôle 1, le premier rôle, il a de la variable dichotomique ou la variable indicatrice, هما un rôle comme variable explicative. 1. La question qui se pose, شنو هي؟ إلا فهمتوا مزيان هادشي اللي قلنا هنا، شنو هي لا كيسيون كي سوبوز هنا؟ واش ما يمكنش هاد لا فاريابل يكون بلاص إيكغيك؟ وزيد داك افيك موا. واش ما يمكنش هاد لا فاريابل يكون بلاص إيكغيك؟ سيتادير كوا؟ نعطيكم ان اكزومبل. لا ريوسيت. Réussite, donc 0,1, expliqué par les mêmes variables. Mais chez la note, la réussite, on ne sait pas de la note. Donc bêta 0, plus, etc., plus epsilon de t. Voilà. C'est le même modèle. Le problème, c'est que y de t, la variable à expliquer, même une variable quantitative. Ou là, une variable dichotomique, ou là, une variable indicatrice. Mesdames et messieurs, il y a deux types de régression, deux types d'éléments. Les HOMA, la régression, le probit et la régression logite. Voilà. La régression probit et la régression logite. Ça marche? هاد لي ريغريسيون بروبيت لوجيك اللي كندويو عليهم فاش كيكون y فاريابل انديكاتريس يعني فاريابل كاليتاتيف اوتروم ça marche ما كتبقاش استيمي لو موديل بلا ميثود دي موندر كاري اوردينير اكسيتيرا و انتربريتي بيتا 0 ولا بيتا 1 باردون طونك ايفي مارجينال سادير سي لا فاريابل نعطيكم اكزومبل مثلا واش غتقول لي هنايا كو مثلا هاد لو اكسبليكي بار لو سكس ايسي ياك هذا سي بيتا 3 نقول لك interpréter bêta 3 تقول لي que si le sexe augmente de 1%, la réussite augmente de bêta 3%. Ça n'a aucun sens. Ça marche. Donc l'interprétation كلها كتشونج. Pourquoi? حيث la variable à expliquer ما بقاش une variable quantitative. Mais تبدل. oui. زعما تبدل هذيك إيكغيك تبدلات من هادوك لي زانديكاتور اللي كانوا مسؤولين تبدلوا ما بقاوش نفسهم. Effectivement. Donc, d'autres utilisations de la variable indicatrice. Si vous voyez, il y a un couple de variables indicatrices. Un couple de variables indicatrices. C'est-à-dire, on a la réussite avec le sexe. مثلا. Donc, un tableau de contingence, la distribution des fréquences, les deux variables, dépendamment des deux variables. Au fait, le tableau de contingence, on peut effectuer ce qui s'appelle le test Q2 d'indépendance. Le test Q2 d'indépendance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on voit les deux variables qualitatives, واش dépendant ou indépendant. يعني واش متعلقين ببعضهم ولا مفرقين. Ça marche مستقلين ولا ما مستقلينش. Autrement. Ok? Voilà, donc ce sont certaines utilisations de la variable indicatrice. La dernière utilisation, elle est très importante, il y a la détection de la saisonnalité. Alors, je vous fais un exemple ici, la détection de la saisonnalité. Comment la détection de la saisonnalité? كيفاش نقدر نستعمل une variable qualitative ou une variable indicatrice autrement باش détecter l'existence d'un effet de saisonnalité. Ça marche? comme un exemple. Supposons comme la série ديال le PIB ou là le taux de croissance. L'évolution de le taux de croissance en fonction du temps. Ici, vous avez les 2 années de la pandémie 2020-2021. Ok? Donc 2020-2021.
les 2 années de la pandémie. Après, on a 2022, هذه هي l'année de reprise. L'année de reprise, 2022. Voici la Syrie. Voici la Syrie. Voilà. Donc comme ça, donc on a commencé en 2000, en 2005 par exemple, un taux de 4%, comme ça, etc., etc. Ça change, voilà, voilà, voilà. Et après, en 2019, en 2020, on a de la chute, et une petite chute en 2021, et une reprise en 2022, comme ça. Ça marche. غنديرو افون ديال هذاك غنديرو دو فاز. Effectivement. Effectivement. Voilà, il y a la logique. Ça marche. Donc, l'évolution, il s'agit d'une série temporelle. L'évolution de la série, on a la partie où la série elle est presque stationnaire. Mais on a une autre partie dont la série n'est pas stationnaire. Si vous voyez, la période avant 2020, le comportement de l'auto de croissance il est régulier. يعني régulier c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ما كياخدش شي comportement شي تصرف اللي هو غير اعتيادي يعني كيهبط بشويه كيطلع اكسيتيرا هادشي مولفين. Ça marche. Donc voilà, le comportement des taux de croissance sur la période 2005-2020 il est régulier. Mais après le chute ديال le chute ديال 2020, si vous voyez la diminution forte des taux de croissance après une petite reprise et une grande reprise en 2022. Donc voilà, on peut dire qu'il y a un effet de saisonnalité. D'abord la question, comment يعني عندنا واحد ليفي ديال الظرفيه. يعني عندنا واحد الظرفيه اللي اثرت على لو تو دو كروسونس. سا مارش. يعني هاد لو تو دو كروسونس ما هبطش غير هكاك. مارش. دونك دابا لا كيسيون شنو هي؟ كيفاش غنستعمل هاد لا فاريابل انديكاتريس باش نديتيكتي كوا؟ ديتيكتي هاد ليفي دو سيزوناليتي. سا مارش. باش نديتيكتي هاد ليفي دو سيزوناليتي. دونك l'utilisation ديال هاد لا فاريابل انديكاتريس هنا il s'agit de quoi? D'introduire le T, مثلا variable indicatrice T, هاد T غيساوي la valeur 0 في la période, c'est-à-dire عندنا effet de saisonnalité في la période 2005 tel 2020 وغيساوي 1 في la période ديال 2020 pardon on a 2019 اللي قبل منها 2019 donc 2020 حتى 2021 2022 autrement. OK donc غنشوفوا donc la variable à expliquer هو le taux de croissance expliqué par d'autres variables x1 x2 jusqu'à t jusqu'à t. Donc la question qui se pose d'abord, كيفاش غنعرف que j'ai bien détecté à l'aide de la variable هاد la variable dichotomique ou هاد la variable indicatrice t, كيفاش غنعرف que j'ai bien détecté l'effet de saisonnalité. Donc je vais étudier غندرس la significativité partielle ديال le t. غندرس la significativité partielle ديال le t. C'est-à-dire quoi? Premièrement, le t donc bêta t, le t غيعطيني واحد الكوفيسيون. هذاك الكوفيسيون كياخد دو كا يا اما غيكون بوزيتيف يا اما غيكون نيجاتيف. OK donc il est qu'un positif signifie quoi? Signifier que la tendance donc t égale à 1, c'est-à-dire les valeurs d'IL t égale à 1 ont un effet l'explication de l'auto de croissance. Par contre, il est qu'un négatif signifie que les valeurs d'IL t égale à 0 ont un effet
عندهم un effet à le taux de croissance. Ça marche? Voilà عندهم les deux sorties qu'on a. Après, mais qu'est-ce positif ou la négatif, donc il faut voir où est significative. Ce n'est pas significatif, c'est-à-dire l'effet de saisonnalité n'est pas significatif. Ça marche? C'est les significatifs, bien sûr, on doit faire ce qui s'appelle la désaisonnalisation des séries temporelles. La désaisonnalisation des séries temporelles, c'est quoi? C'est-à-dire, غنحيدو la saisonnalité من هاد la série temporelle. La désaisonnalisation de la série temporelle, غنكريو une autre série qui se nomme les séries CVS. Les séries corrigées de variations saisonnières. Donc, il y a مثلا كتقلبوا على les données في l'office مثلا ديال les importations ولا ديال le taux d'ouverture n'importe quoi في l'office de change كتلقاهم يعني les données bien sûr كندوي على les données mensuelles ولا trimestrielles كتلقاهم ما كيحطوش les données brutes مثلا ديال les importations etc كيحطوا les séries CVS يعني ها هي la série ديال l'importation mensuelle ولا trimestrielle وكيديروا لها la correction donc كيكوريجيو منها l'existence de la saisonnalité. Ok? Donc voilà le but donc les finalités de l'utilisation des variables indicatrices en économétrie. Voilà, donc je dirais dans un premier temps, on peut utiliser les variables pour les raisons d'explication, c'est-à-dire un rôle comme variable à expliquer, un rôle comme variable explicative. Autrement dit, pour en analyse de données, un test d'indépendance, tableau ANOVA, un facteur, deux facteurs, etc. Et aussi, nous sommes pour des raisons, là, pour du but, dire la détection de la saisonnalité. Ça marche? Donc voilà, je suis directement un exemple. Un exemple. Voilà. Donc, Narto, étude de saisonnalité par variable indicatrice. Ça marche. Donc, la saisonnalité, normalement, avant d'utiliser le كامل كنستعملوا donc يعني قبل من la variable indicatrice كاين plusieurs tests اللي كيداروا avant de la détection يعني avant قبل ما نستعمل la variable indicatrice. مثلا le test de Bay-Ballot. Voilà, ce sont des tests. Donc le tableau de Bay-Ballot donc effectivement dès le tableau غنفهم واش عندنا un effet de saisonnalité وهاد la saisonnalité واش مثلا annuel ولا trimestriel etc حتى باش في la correction باش ناخذ هذيك لا série CVS كناخذ بعين الاعتبار هاد les distinctions. Ça marche? C'est un autre domaine bien sûr ديال les séries temporelles etc. OK نبقاو حنا في l'économie très générale. Donc, étude de saisonnalité par variable indicatrice. Donc, une entreprise cherche à appréhender une relation entre ses ventes et ses dépenses publicitaires. Donc, هذه واحد l'entreprise بغات تعرف la relation اللي كاينه ما بين les ventes ديالها ou les dépenses publicitaires. Normalement, يعني إلا جينا في la revue de littérature, les ventes ou les dépenses publicitaires, كيفاش غتكون la corrélation بيناتهم normalement positif, c'est-à-dire واحد الشركه خسرت بزاف في الماركتينغ يعني لي ديبونس ديالها في الماركتينغ اكسيتيرا دونك ديبونسات كثر باش انها دونك دير دونك ديبيوت دو ماركتينغ اكسيتيرا دونك خصها يكون عندها اون اوغمونطاسيون ديال لي فونت. دونك فوالا هذه هي لا رولاسيون تhéorique اللي كاينه ما بين لي فونت et les dépenses publicitaires. Donc d'abord, on va voir هادشي واش elle est réellement existe ou pas. Ça marche? Donc le directeur du marketing dispose des données de vente et de dépenses publicitaires sur 5 ans. Ça marche? Le directeur du marketing a les données d'il y a 5 سنين على هاد les deux variables. Donc ce sont des données trimestrielles. Donc T1, T2, T3, T4. Donc la T fait à 3 mois, etc. Ça marche? Donc ce directeur du marketing commence par estimer la relation entre V de T et pub de T en utilisant un modèle de régression linéaire simple. Donc, VT pub de T. Donc, pub de T, ce n'est pas une variable dichotomique, non, mais c'est une variable quantitative qui représente l'ensemble des dépenses publicitaires. V de T, c'est le chiffre d'affaires ou bien les ventes. Autrement. Ça marche? Alors,
Donc, un modèle de régression linéaire simple, après, égal, tracer le graphe des séries vivantes, que pouvez-vous en conclure? Donc, je n'aurai le graphe, finalement spécifier et estimer le modèle ADK. Ça marche. Donc, on va voir ben, la situation initiale. Donc, voilà donc, les données. Voilà donc les données. Le tableau qui est le tableau de Balou. Le tableau de Baye Balou. علاش لو طابلو كيتسمى بلو طابلو دو باي بالو حيت لا سيري هنايا الا لاحظتوا معايا كتاخذ جوج ديال لي ديمونسيون كتاخذ لا ديمونسيون انويل في هاد لاكس وكتاخذ لا ديمونسيون تريمستريال في هاد لاكس ابارتيغ من هاد لو طابلو نقدر ندير لا بروسيدور ديال لو تيست دو باي بالو بور فوار واش عندنا واش هاد لا توندونس ولا واش هاد لا سيري اللي افيكتي باغ elle est affectée par une tendance annuelle ou là une tendance trimestrielle. Ça marche. Donc voilà déjà la logique de le test de Baybal. Donc on peut estimer un modèle de régression linéaire simple sur l'ensemble des données. Donc je vais vous dire comme ça. Non. Pourquoi? Comme ça, 4 trimestres. Effectivement, on a 4 des trimestres T1, T2, T4, T3, T4 وعندنا 5 ديال 5 سنين دونك 5 في 4 سي 20 دونك يكون عندنا 20 اوبزيرفاسيون دونك انا نورمالمون ما نديروش ان ولا خصنا نديرو لا غراند تي ça marche حيت هادشي سي اون سيري temporelle n c'est en transversal pour les individus ça marche donc on a l'estimation du modèle le modèle VT est égal à A0 plus A1 pub de T plus epsilon de T attends le résultat suivant ça marche donc le résultat donc on a V de T donc une constante et la pente la pente كتعطينا un coefficient اللي هو positif bien sûr donc le coefficient peut interpréter que si les dépenses de publication augmentent d'une unité, le V de T va augmenter de 1,29 unités. Bien sûr, c'est l'interprétation. Mais on ne sait pas. On ne sait pas si le coefficient est significatif ou pas. Si l'interprétation est significative ou là. Alors, on a le T tabulé des students. Le T tabulé, c'est donc 2,18 ça marche donc on a 2,18 donc là tout est calculé شحال غتساوي هي اللي كاينه entre parenthèses donc t calculé كتساوي 1.86 donc on a 1.86 inférieur à 2, à t tabulé autrement signifie quoi? C'est-à-dire que l'effet de la publicité ou l'effet des dépenses de publicité sur les ventes n'est pas significatif. ولكن ملي غتخدم هكا tu sais bien que théoriquement هاد l'effet خصو يكون significatif. هاد l'effet خصو يكون 2,18 immédiatement 2,18 c'est tabulé 2,18 c'était de degré de liberté 2,10 pardon voilà donc on a n20 donc c'est n moins k moins 1 on a n moins 2 autrement la régression simple t de 18 avec alpha sur 2 ça fait ok alors on a le t calculé ou le t calculé inférieur à t tabulé, d'où l'effet de publicité pas significatif, mais j'ai dit que théoriquement l'effet ou l'impact de la publicité sur les ventes normalement il doit être significatif. Ok, il doit être significatif. C'est quoi significatif? C'est-à-dire هادشي كيخليني نطرح une question. Est-ce que les données que j'utilisais, les données لي استعملنا ne sont pas affectées par une tendance?
يعني واش ما افكت يعني واش ما فيهمش ان ايفي دو سيزوناليتي يعني ما فيهمش واحد لا توندونس لا فيهم ان اليمون اللي خلى هاد ليفي ديال لا بوبليسيتي على لي فونت ما يكونش سينيفيكاتيف. C'est-à-dire, je vais utiliser par la suite une variable indicatrice. ياك avant d'utiliser une variable indicatrice نقدر ندير la visualisation ديال هاد لي دوني بعدا نعرف فوالا ها هو لو بروبليم فين كاين. دونك نشوف لو غراف ليفوليسيون دو لا سيري ديال لي فونت و ليفوليسيون ديال لا سيري ديال لا بوبليسيتي ياك. اي ابري نشوف واش لاجوت ديال هاد لا فاريابل انديكاتريس اللي غيكون en fonction ديال لا سيزون يعني en fonction واش تي 1 ولا تي 2 ولا تي 3 ولا تي 4 غيرد هاد ليفي ديال لا بوبليسيتي سينيفيكاتيف. Ça marche? Donc voilà la démarche. Donc premièrement, donc on a le modèle suivant. Donc le modèle. Donc le modèle c'est quoi? Donc on a vu de T, yep, expliqué par la publicité plus D1, D2 et D3. Donc D1, c'est la variable indicatrice de trimestre 1. D2, c'est la variable indicatrice de trimestre 2. D3, c'est la variable indicatrice de semestre 3, etc. Donc il s'élève D3. Mais alors, vous pouvez ajouter D4 aussi, pour T4. Ça marche? Donc voilà. هذا هو لو موديل تيوريك c'est-à-dire في هذا لو موديل il a ajouté des variables اللي هما انديكاتريس. دونك شكون عطاني ليدي كيفاش غنحسب هاد دي 1 وهاد دي 2 وهاد دي 3 كومون زعما كيفاش غيلقى لهم لي فالور ديالهم. دي هما ديك لا بيريود ديال نديرو البخي دو الفونت موال البوبليسيتي. D1 هو لا فونت مو لا بوبليسيتي. نو لا بيريود هذيك لا بيريود حيت عندنا 4 ديال لي بيريود فهاد 3 Oui, تريميستر. effectivement. Donc si il est كانت هذيك لا فالور ديال لا فاريابل كاينه في تريمستر 1 يعني الا كنا في تريمستر 1 غنعطيه لا فالور 1 غنعطيه الفاريابل فالور 1. الا ما كناش في تريمستر 1 غنعطيه 0 يعني pour l'ensemble غنعطيه 0. دونك باش تفهموا فوالا هاد 1 سي لاني 1 هذه هي العام الاول ياك. ابري عندنا العام الثاني عندنا دونك في كل عام on a 3 ولا 4 تريمستر. Donc T1, T2, T3, T4. Ok? La même chose pour T, donc etc. Donc ناخدو غير année وحدة. Donc on a هذه c'est la saison وهذه c'est l'année. Après عندنا les valeurs ديال les ventes. Après les ventes, on a des dépenses publicitaires. Les dépenses publicitaires. Finalement, on a les variables indicatrices. Donc D1, D2, D3. نقدروا نزيدوا D4. Alors voilà, هذه هي لا بروسيدور اللي كيدير اللوجيسيال باش كيحول هذيك باش كيكري هاد لي فاريابل انديكاتريس. اوكي دونك فوالا هادو سو سون دي فاريابل كوانتيتاتيف. هاد لي دو سو سون دي فاريابل كوانتيتاتيف ما ندويش عليهم. دونك نجيو دابا كيفاش غيكري دي 1 دي 2 دي 3 جوسكا دي 4. اوكي الوغ غنجي لاني 1 غنجي لاني الاولى. D1, c'est une variable, D1, c'est une variable indicatrice de trimestre 1. Donc, il est que 9 trimestre 1, on a 1, il est que 9 les autres trimestres, on a 0. 0, 0, 0.
دونك هنا غنكونوا في تي 1 غنعطيه 1 ولكن في لي زوتر زيرو حتى للعام الخامس. سا مارش. دي 2 دابا الا كنا في دي 2 زيرو دونك بور تي 1 سي زيرو زيرو مي بور تي يكون 2 1 1 0 0. La même chose le reste des les données de l'année 5. D3 donc c'est 0 0 زيرو 0 1 0. Donc le reste 3 3 0 1. Donc voilà هادو هما les variables indicatrices. C'est comme ça بحال هكا كنكريو. واش هادي دابا على شكل ماتريس هادي دابا؟ Effectivement علاش كماتريس. صافي. Voilà, après la création des variables indicatrices, donc avant de l'estimation de le modèle, on va voir l'évolution de la série. L'évolution de la série. On va voir le tableau. On va voir le tableau. Alors, dans le tableau, on a donc ce sont la ligne Damon, la ligne 1, c'est la valeur des ventes. Ou la ligne 2, c'est les valeurs de la publicité. Donc, on analyse les valeurs, l'évolution de la série de la publicité. Ça marche? Donc, l'année 1, T1, quand tu as 34, après T2, c'est 30, après 32, 29, etc. Ça marche? En T2, donc, 29, 45. 67 اكسيتيرا حتى 75 في لاني جوج في لاني 3 بقات في 75 في لاني 4 وصلت 83 وفي لاني 5 بقات في 83. دونك سي فوي عندنا واحد لوغمونطاسيون ماشي اكسيليري يعني ماشي فورت اوغمونطاسيون واحد كاين اون بتيت اوغمونطاسيون ديال لي ديبونس بوبليسيتير. Ça marche? Par contre pour les ventes donc عندنا لي فونت في لاني 1 164 après l'année 2 pardon l'année 1 ولكن في T2 198 في T3 في l'année 1 donc le passage من T2 ل T3 كانت عندنا واحد diminution. ça marche donc نقصت من 198 les ventes نقصوا من 198 حتى 85 حتى 85. ça marche et après oui, effectivement. Donc, et après, une reprise T4. Ça marche? La même chose pour l'année 2. La même chose pour l'année 2. Donc, elle a راه حسات لا بيبليسيتي راه اوتوماتيكمون نقص لي فونت. Oui, ولكن هنايا بشحال نقصت لا بوبليسيتي سي 4. Par contre, les ventes بشحال نقصوا؟ راه اكثر من 80. هي ديك تي 4 نقصات الاخر لا بيبليسيتي ولكن لي فونت هي قال تزاد. Effectivement, c'est-à-dire هذيك لا بتيت بيس ديال les dépenses publicitaires هنا ce n'est pas زعما une raison d'explication ديال هاد la chute ديال les ventes. Ça marche? Une autre نجيو l'année 2 غنلقاو que le passage من T2 ل T3 la publicité augmente. ياك تزاد. Par contre les ventes toujours عندنا une chute ديال أكثر من 100. Ça marche? Flâner 3 la même chose. Donc pardon 209 حتى ل 109 ديال الفرق. Ça marche? Etc. Ça marche? Donc voilà, graphiquement, voici donc donc on a une augmentation jusqu'à T2 هادي. Donc toujours les points de saturité هما T2. Par contre la chute toujours هي مثلا في l'année 1 هي T3 pardon. في l'année 2 voilà في l'année 3 année 4 et année 5. Donc toujours عندنا un effet de saisonnalité فاش من période في T3. C'est-à-dire شكون اللي غيقول لي شنو غيطرا في هذا لو موديل نورمالمون؟ واش داكشي عنده علاقه بشي حاجه موسميه لا؟
فيك راه فوالا راه هذا هو لوبجيكتيف. يعني حنايا كيفاش غنستعمل هاد لا فاريابل انديكاتريس باش نعرف باللي عندنا راه لي في دو سيزوناليتي هو زعما التاثير موسمي. افيكتيفمون راه فوالا هادي هي الا بحال شي حاجه اللي كتباع غير وقت الشتاء ولا كتباع وقت ايفيكتيفمون الصيف. ايفيكتيفمون فاش كندوي مثلا على يعني لا فونت ديال ناخذ اكزومبل بلي كلاصون في هاد لا بيريود سا مارش. دونك لي فون ديال لي كلاصون مع لي بوبليسيتي راه واخا دير البوبليسيتي راه الا كانت الحراره هابطه ل10 تحت الصفر راه بيان سور راه واخا دير البوبليسيتي ديال نيمبورط كوا. علاش عندنا ان ايفي دو سيزوناليتي سا مارش. دونك si vous avez bien compris هاد لو غراف شنو غيطرا في هاد لو موديل زعما شنو كيقول لكم زعما راسكم باللي غتلقاو في هاد لو موديل. Vous controuvez quoi fait les coefficients en termes de significativité, etc. يقدر مثلا ذاك الفاريابل كيشرحوا لنا على المستوى السنوي نيفو انيوال، ولكن بالنسبه للاخر لا واحد الوقت غيولي صعب لا. Non. يقدر يكون كيشرح على لون تيرم وما يشرحوش على كور تيرم، يعني ما يشرحوش بالنسبه للتريمستر، ولكن يقدر هذاك ليفوليسيون يشرحوا نيفو انيوال. Oui, ولكن لي دوني حنا اللي كنا يوتيليزي راه سو سون دي دوني اللي هما زعما يعني في كل اني خدينا دي بيريود. يعني راه في لي في خدينا لي في دو لون تيرم و دو كور تيرم. يعني لي بيريود تي 1 تي 2 سي لي في دو كور تيرم و لي زاني سي لو في دو لون تيرم. فهمت لي ديال انا بغيت نبغيو هذاك فاريابل انديكاتريس الاخر اللي درنا يعني التروازيام اللي ماشي سينيفيكاتيف. دونك غنتورنيو هاد لو موديل افيك لي فاريابل انديكاتريس. ولكن انا اللي بغيت نعرف باش نعرفكم واش فهمتوا اشنو كتسناو من هاد لي كويفيسيون. شنو غيوقع؟ شنو هما لي فاريابل اللي غتلقاو سينيفيكاتيف؟ دونك بويسكو غيكون سينيفيكاتيف في واحد المده في واحد لا بيريود. فاش من بيريود تي 3 هي اللي عندنا فيها لا شوت، هي اللي فيها ايفي دو سيزوناليتي، هي تي 3. Par contre, les autres périodes, ce sont normales. Donc, il y a مثلا ما ناخذوش بعين الاعتبار هاد لا شوت ديال تي 3. نكملوا لو غراف كوم سا زعما راه عندنا اون سيتوياسيون نورمال. Ça marche. غنوصل هاد لو غراف كوم سا وغتلاحظوا باللي عندنا اون ايفولوشن اون باراليل ديال ليفولوشن ديال لا بوبليسيتي elle est en parallèle avec l'évolution ديال les ventes. C'est-à-dire quoi? ولكن لو بروبليم كو عندنا دي شوت في هاد لي بيريود ديال تي 3 هما اللي كيخليو هاد الجراف دائما يبقى يهبط في تي 3. يعني انا باقي ما عطيتونيش لا ريبونس. يعني في داك تي 3 راه ما كيكونش لي فيه التاثير ديال لا بوبليسيتي. ما عندها حتى لا بيبليسيتي ما عندها حتى شي دور. افكتيفمون هذه اول حاجه. يعني لا بوبليسيتي الا خديت بعين يعني الاعتبار كاين شي حمل اخر كيتدخل. افكتيفمون يعني لا بيبليسيتي في دي 3 ما عندها حتى شي دور. يعني لا بوبليسيتي في تي 3 ما عندهاش حتى شي دور. هاد الريزونمون اللي قلتي لي حوليه اون تيرم دو دي 3. يعني غنلقى باللي دي 3 لي في ديال دي 3 لي سينيفيكاتيف بويسكو دي 3 كي ريبريزونتي لا فاريابل انديكاتريس دو تي 3. يعني غنلقاه سينيفيكاتيف n'est-ce pas. دابا لو دي 1 فهاد لو موديل زدنا 3 ديال لي فاريابل انديكاتريس. دي 1 فاريابل انديكاتريس دو تريمستر 1، يعني الا كنا في تريمستر 1 كنعطيوه واحد، ما كناش في تريمستر 1 كنعطيوه 0. دي 2 فاريابل انديكاتريس دو تريمستر 2، كنا في تريمستر 2 كنعطيوه 1، كنا في لوطخ تريمستر كنعطيوه 0. دي 3 اسمح لي نعم اسمح لي قاطع. يعني في هذه الحاله اذا كانت سينيفيكاتيف يعني اوتوماتيكيا نحطوا لي ديبونس تاع بوبليسيتي في دي 3 في تريمستر 3 ولا لا لا لي ديبونس هما انت لي ديبونس انت خذ هاد لي
لي تريونغل اللي درت هنايا ديال سميتو ديال تي 3 وشوف ليفوليسيون ديال لي ديبونس بوبليسيتير. نمسحوا هذا الشيء. دونك هانت الا خدينا هنا هذه تي 3 هذه سي تي 3. دونك في هاد لا بيريود عندنا اوغمونطاسيون ديال لي ديبونس بوبليسيتير. هذه سي تي 3 عندنا اون اوغمونطاسيون ديال لي ديبونس بوبليسيتير. هذه تي 3 اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك نو هنا لا شوت فين كاين عندنا في لي فونت ماشي في لي ديبونس بوبليسيتير. يعني واخا كنزيد لي فونت في تي 3 لي ديبونس بوبليسيتير ما كيتزادوش. سيتادير عندنا ان افي دو سيزوناليتي. وي يعني الفونت ما عندها علاقة ببليسيتي انديبوندون عليها. وي ولكن في اون سول بيريود اللي هي تي 3. autrement dit انا زدت لها لي فاريابل باش نخدمو. زدت لها لي فاريابل انديكاتريس. زدت دي 1 في لو موديل الاول اللي فيه فيتي او بوبليسيتي دو تي. دونك زدنا دي 1 دي 2 دي 3. دي 1 قلنا لا فاريابل انديكاتريس دو تريمستر 1. دي 2 لا فاريابل انديكاتريس دو تريمستر 2. دي 3 لا فاريابل انديكاتريس دو تريمستر 3. هانتوما غرافيكمون لقينا كو في لي تريمستر كاع لي تريمستر تي 1 تي 2 تي 4 سوف كو تي 3 عندنا واحد لامباكت نورمال ديال لا بوبليسيتي على لي فونت. سا مارش. يعني دوك الا رجعنا لهذيك رجعنا لهذيك لا فورمي اللي درتي في الاول هنايا وي الموديل هذاك الموديل يعني غتكون الفا 1 كتساوي الفا 2 نو الفا 3 الفا 1 كتساوي الفا 1 كتساوي الفا 2 كتساوي الفا 3. هذوك ثلاثه يعني بحال قلتي ستابل نو. effectivement انا فهمتك ولكن ماشي في داك لو سونس. يعني ليفي ديال لا بوبليسيتي على لي فونت اللي ستابل في لا بيريود تي 1 و تي 2 و تي 3. باردون تي 1 و تي 2 تي 4. باغ كونطخ تي 3 لا. يعني هادوك لي كويفيسيون الا استيمينا هاد لو موديل سامبل غير في لي بيريود ديال تي 1 ودرنا ليهم كومباريزون مع تي 2 ودرنا لهم كومباريزون مع تي 4 غنلقاو موديل ستابل. تري بيان جي بيان كومبري زعما لا ريفليكسيون ديالك. هادو سون دي فاريابل انديكاتريس زدناهم في لو موديل. وهاد لي فاريابل انديكاتريس كي ريبريزونطيو دي تريمستر. دونك في لي تريمستر فاش عندي ان ايفي خص هذاك الفاريابل انديكاتريس ديالو خصو يكون سينيفيكاتيف. كنقول خصو يكون سينيفيكاتيف ماشي زعما بارازار. خصو يكون سينيفيكاتيف. دونك هنايا دي 3 كوم فاريابل انديكاتريس ديال نو ديال تريمستر 3. تريمستر 3 فاش عندنا شوت. هانتوما كيبان لكم لو غراف. هانتي لا شوت هي اللي متورن عليها بالاحمر. هي كاينه في تي 3 توجور في تي 3. اوكي دونك لا فاريابل ديال تي 3 اللي هو دي 3 ا 4 دي 3 خصو يكون سينيفيكاتيف. voici les résultats ديال لو موديل. دونك فوالا ليستيماسيون ديال لو موديل. الوغ الا لاحظتوا تي كالكولي ديال لا بوبليسيتي في هاد لوكا شحال ولات كتساوي. قبيله كانت كتساوي 1.0 دابا ولات 3,97. c'est-à-dire la publicité a un effet significatif على لي فونت. ça marche. دونك الا لاحظنا لا فاريابل انديكاتريس ديال تي 1 يعني هاد لا فاريابل انديكاتريس ديال تي 1 غيعطيني واش عندنا ايفي دو سيزوناليتي ديال في لا بيريود تي 1 ولا ما عندناش. نو لا فاريابل ماشي سينيفيكاتيف يعني ما عندناش ايفي دو سيزوناليتي في لا بيريود 1. دي 2 اللي كي ريبريزونتي ليفي دو سيزوناليتي في لا بيريود تي 2 دونك ني با سينيفيكاتيف. c'est-à-dire ما عندناش ايفي ديال سيزوناليتي في لا بيريود تي 2 ولكن في تي 3 تي 3 اللي كي ريبريزونتي هاد لي شوت اللي عندنا اللي اونتيري عليهم بالاحمر. هاد لي شوت دونك لقيناه الي سينيفيكاتيف فورتومون سينيفيكاتيف. و باش من سين نيجاتيف. يعني في هاد لا بيريود كاينه اون كوريلاسيون ولا واحد ليفي نيجاتيف entre les dépenses et les ventes.
pardon, entre les dépenses publicitaires et les ventes. فاش خدينا بعين الاعتبار هاد ليفي ديال تي 3 في هاد لو موديل ليفي ديال تي 3 راه دابا نقدر نجي نسوبريمي هاد لي فاريابل كاملين اللي ماشي سينيفيكاتيف غنسوبريمي هاد لي دو وغنخلي غير ديال دي 3 كوم فاريابل avec la publicité. Ça marche. Donc la publicité, l'ajoute de la variable indicatrice de T3 في le modèle ردينا هاد la publicité من un effet non significatif لأن effet اللي هو significatif. J'espère que vous avez bien compris l'utilisation des variables indicatrices. C'est très très important. L'analyse اللي كنوصلوا ليها يعني سيرتو في l'économétrie des séries temporelles بالutilisation des variables indicatrices كثار من داكشي كنوصلوا ليه بلي variables quantitatives. يعني parle en termes de résultats. Alors, le constat اللي غنخرجوا به من هذا l'exercice, c'est quoi? C'est que في l'économétrie des séries temporelles, les variables doivent être non saisonnières. يعني ما يكونش فيهم un effet de saisonnalité. Autrement dit, خصنا نخدموا toujours في l'économétrie des séries temporelles, les variables يعني les séries اللي غنخدموا بهم خصهم يكونوا des séries CVS, des séries corrigées des variations saisonnières. Donc, si vous voyez ici, le R carré, le R carré, Z, donc le modèle de départ par rapport au modèle d'arrivée, donc il a augmenté. Donc, le modèle et la significativité globale de le modèle n'est pas significatif globalement le cas 1, mais d'abord, il est globalement significatif. Voilà, le truc اللي كون قبيله. Donc voilà la série des ventes. Après on a la série de la publicité. D1 qui est représenté T1. Donc فيما كانش T1 راه كيساوي فيها واحد. لاحظتوا معايا؟ فيما كانش T1 كيساوي فيها واحد. Pour les 5 années. Donc غيكون عندنا 5 ديال الوحدات. Par contre le reste غيكون كله زيرو. Donc D2 la même chose. Donc فيما كتعدي T2 غتساوي 1. Donc في لو سوم غيكون عندي 5 ديال الوحدات. Par contre في D3 في T3 etc. علاش هنا ما زادوش T4؟ حيت سامبلومون راه من الجراف غنعرف بلي T4 ما فيهاش ان بروبليم. انا زعما غرافيكمون في هذا لو موديل ما حتى D2 و D3 باردون حتى D1 و يعني T1 و T2 ما غاديش ندخل لي فاريابل انديكاتريس ديالهم. علاش؟ حيت غرافيكمون راه كنشوف بعينيا كو ما فيهمش ان ايفي دو سيزوناليتي. Par contre T3 هي اللي فيها ان بروبليم دو سيزوناليتي. Ok. J'espère que vous avez bien compris. Pas de questions? وي مي هذاك التيتر في هذيك لا بيريود ما كيتمشاش هذاك البرودوي. Effectivement. يعني واحد خا دير بيبليسيتي واخا دير اللي درتي ما غاديش effectivement. تيتزاد. Mais d'abord le problème ce n'est pas ça. Le problème هو الا جبنا واحد لو ريسبونسابل ولا واحد لو ديريكتور ديال هاد لونتربريز مثلا وقلنا ليه درنا لا بريفيزيون لا بريفيزيون ديال لا لي فونت فلاني 6 فلاني 6 في بروميي تريمستر. يعني حنا فلاني 5 هادو هما لي دوني اللي عندنا فلاني 6 في بروميي تريمستر واستعمل لو موديل الاول. دونك لا بريفيزيون اللي عطينا غتكون غلطه. Ça marche. Par contre في لو موديل الثاني غيعطينا اون بريفيزيون اللي هي اكزاكت. علاش؟ حيتاش غيعرف بلي عندنا ان ايفي دو سيزوناليتي وقبل ما يستعمل هذيك لا سيري بروت غيحيد منها لي في دو سيزوناليتي وهي هذيك لا سيري اللي غيلقاها في الاخر هي اللي كتسمى لا سيري سي في اس.
les séries CVS. Ça marche? J'ai estimé un autre modèle de régression linéaire simple avec des séries CVS, avec des séries corrigées des variations saisonnières, avec les prévisions les fiables. Ça marche? Donc, le risque fin en termes de prévision. Donc, anticiper, يقول لك voilà راه فلا il a publicité il a adressé les dépenses publicitaires كثر راه في تي 1 في l'année 6 راه غترياليزي le chiffre d'affaires ديال 10 millions après في تي 2 12 millions في تي 4 راه غترياليزي 40 millions par contre راه في تي 4 pardon في تي 3 غتكون عندك une perte il a مشى بلو موديل brut يعني بلا ما يكوريجي لا série بلا والو ça marche donc voilà هذا هو l'objectif من هذا سي tout à fait واحد لو كور واحد لا بريزونطاسيون على لا ديسيزوناليزاسيون دي سيري تومبوريل يعني كيفاش لي سيري تومبوريل تحيد منهم هذيك لي في دو سيزوناليتي قبل ما تستعملهم في اون ايكونوميتري مي لا ديسيزوناليزاسيون في لا زعما في ماكرو في لا ماكرو ايكونومي ما كان جينيرالمون زعما ما كنستعملوش حيت اصلا اون ماكرو اون يوتيليز كنستعملو لي دوني انويل ولي دوني انويل ما كان جينيرالمون يعني ما كنقولوش راه ils sont affectés par un effet de saisonnalité non كنقولوا ils sont affectés par une tendance وهاد لا tendance كتكون annuelle دونك داكشي علاش كندويو على لا ستاسيوناريتي حنايا اون طونك دي زيكونوميتر زعما اون سيونس ايكونومي كندويو على لا ستاسيوناريتي اكثر من ما كنعطيوش اهميه لهاد سيري سي في اس هاد سيري سي في اس كيخدم بهم بزاف الناس ديال لو ماركتينغ الناس ديال الكوميرس اكسيتيرا علاش هما كيستعملوا دي دوني اللي هما تريمستريال مونسويل hebdomadaire اكسيتيرا voilà alors d'abord nous les prévisions ça fait وي bien alors les prévisions dans le cadre de la régression, on devrait les prévisions ponctuelles parce que je sais que les prévisions par intervalle de confiance, mais c'est rarement, ou là je dirais impossible à mettre dans l'examen. Ça marche. Les prévisions, la régression linéaire simple, on a deux façons pour prévoir la valeur de y en se basant sur une valeur existante de x. Ça marche. يعني عندنا جوج ديال لي فاسون باش اننا نلقاو une valeur de y en se basant على واحد la valeur ديال x. Ça marche. Donc هاد les deux façons. Soit une prévision liée ponctuelle, c'est-à-dire aller droit au but et estimer avec y en utilisant les mêmes coefficients qu'on a obtenus من la série les séries يعني les données disponibles. Ça marche. La deuxième façon, il y a les prévisions par intervalle de confiance. Donc on pose la question la prévision ponctuelle peut être affectée par une erreur يعني واحد l'erreur de mesure وهاد l'erreur de mesure غترد لنا ديك la prévision يعني erronée. Ça marche. Donc il est nécessaire في هاد le cas de retrancher ajouter واحد la marge pour avoir واحد l'intervalle وفي هاد l'intervalle de confiance كنقولوا que elle est زعما elle est forte probable يعني elle est forte probable ان هذاك la valeur ديال YH ou la Y de T plus H n'importe quoi donc تكون compris ما بين هذوك les deux bornes inférieures bornes supérieures donc هذيك كتكون plus fiable que la prévision ponctuelle la prévision directe autrement dit. Ça marche. Donc supposons que on a un modèle de régression multiple suivant donc YT expliquait plusieurs variables donc F en fonction de plusieurs variables à savoir مثلا x1 x2 x3 jusqu'à x4 ça marche donc sur une période t de 20 ans donc on a estimé le modèle donc YT bêta 1 chapeau x1 voilà d'abord le modèle estimé donc x1 plus bêta 2 x2 donc bien sûr chapeau plus bêta 3 x3 jusqu'à bêta 4
Il y a 3 variables explicatives. Pardon, 4 variables explicatives. Voilà, bêta 4 chapeau ماشي فوق S. Ok. Après, donc هذا c'est le modèle estimé sur T de 20 ans. Ça marche, T de 20 ans. Donc on pose la question. واش ما يمكنش نستيميو مثلا la valeur pour T pardon, Y pour T plus 1, يعني pour l'année 21, en se basant sur les valeurs d'IL X. Donc X1 est égal à X1 plus, donc on a le cas général, donc T plus H ici, donc X1 plus H, X2 est égal à la valeur X2 plus H, X3 la même chose, donc X3 plus H jusqu'à X4 est égal à X4 plus H. Ça marche? Donc les prévisions ponctuelles, je vais tout simplement, je vais remplacer, باش نحصل على هاد la valeur y de t plus h, خصني remplacer x1 هنايا. Donc x1 بلا valeur x1 de t plus h, ياك. Et après x2 remplacer la valeur x2 de t plus h, etc. jusqu'à x4. Ça marche? Donc, mais la question qui se pose, wesh le passage من t devant t21 qui garantit la stabilité de le modèle. يعني واش غيكونوا عندنا les mêmes coefficients. Il a rendu les prévisions ponctuelles خاص tout simplement les coefficients يكونوا stables. يعني ما كيتشانجوش par rapport au temps. Sinon, et là quand le modèle instable, la prévision n'est pas ماشي valable. Pourquoi? حيت هاد le coefficient il change. وانت باش غتجي غتستعمل la valeur ديال xt plus h وغتستعمل واحد le coefficient bêta 1 اللي estimé في un autre modèle في une autre période. إلا ما كانش le modèle stable, vous n'avez pas le droit d'utiliser vous n'avez pas le droit de prévoir de cette façon. Ça marche? Alors tout simplement, j'ai dit, la prévision ponctuelle, quand remplacer les valeurs des variables, donc j'ai le prof مثلا qui attaque les valeurs x1 كتساوي x1 مثلا égale à 2, x2 égale 3, x4 égale 0, مثلا x3 égale 10. Tout simplement, عندك هاد les bêta راه se sont estimés. Donc كتعوض هاد les valeurs باش كتلقى la valeur ديال y de t plus h. Voilà, هذه هي la prévision ponctuelle. Après, j'ai dit que fait y chapeau d'abord هذه كتسمى ب y chapeau de t plus h. Il se peut انها affectable par une marge d'erreur. ياك هاد la marge d'erreur كتدينا l'estimation par l'intervalle de confiance. Donc voilà, le centre, on a y chapeau de t plus h, pardon. Donc y chapeau de t plus h. Une marge à gauche ou une marge à droite. Voilà, l'intervalle de confiance. Donc alpha sur 2, alpha sur 2. C'est-à-dire que l'intervalle de confiance de y de t plus h, donc y chapeau de y, pardon, l'intervalle de confiance pour le chapeau. L'intervalle de confiance pour une variable aléatoire, non, mais pour une variable déterminée, c'est-à-dire pour un paramètre. Donc y de t plus h, mais de t chapeau de t plus h. Ça marche? Y de t plus h est égal. L'intervalle de confiance, c'est donc la valeur estimée ponctuellement, les y chapeau de t plus h, plus et moins le quantile est utilisé le modèle estimé, le modèle de départ, les rois n-1 degré de liberté ou alpha sur 2, le n-alpha sur 2, ça marche, fois
l'écart type ديال y chapeau de t plus h. Voilà, هذا هو. Donc plus pour la borne inférieure, pour la borne pardon supérieure, moins pour la borne inférieure. Ça marche. Voilà, هذا هو le résultat de la prévision par intervalle de confiance. Donc le problème d'abord فين هو c'est l'estimation ديال هاد la valeur. هاد la valeur c'est l'ensemble des calculs matriciels. مجموعة ديال les calculs matriciels, c'est-à-dire في هذيك la matrice x prime x, je vais ajouter غنزيد هذوك les variables يعني les valeurs اللي عطاونا هنايا en tant que يعني في la prévision ponctuelle, هاد les valeurs x1 2 3 etc. زيدهم في la matrice x prime x وغدير le calcul باش تحسب هاد la variance. Donc c'est pour cela que j'ai dit que il est يعني impossible انه يعطيك ماشي impossible mais il est très زعما compliqué انه يعطيك هاد le truc pour un examen d'une heure et demie. OK. Donc il suffit انك تفهم voilà هاسكي يعني شنو كيطرا. Ça marche. Donc voilà هذا هو donc comment زعما estimer هاد le coefficient ولا هاد la valeur ديال l'écart type. Comment estimer la valeur de l'écart type? C'est comme ça. Donc on a donc x prime de t plus h fois x prime x moins 1 fois x de t plus h plus 1. X prime fois x prime de x moins 1 fois x de t plus h plus 1. Donc x prime de t plus h, pardon. Donc x prime de t plus h, شنو فيها؟ Donc فيها les valeurs ديال les variables ولكن اللي بغيت ندير لهم la prévision. Ça marche يعني ماشي les variables pardon اللي بغيت ندير لهم la prévision mais les valeurs ديال les prévisions اللي غنستعمل باش نلقى y chapeau de t plus h. Donc 1 toujours pourquoi? Pour la constante. Il a qu'à dire la constante. Ça marche. Après, oui. Après, on se x1 de t plus h. Il y a la valeur de l'attaque de x1. Après, x2 de t plus h. C'est x3 de t plus h, jusqu'à etc. C'est xk. Ça marche. Donc, c'est la valeur, on a sur le vecteur des valeurs prévues. Le vecteur des valeurs prévues des variables explicatives. Ça marche. Après, bien sûr, il y a la matrice qui est déjà calculée, x prime x moins 1. C'est Mohamed, il doit être transposé ou la transposé? Non, c'est avec transposé. Transposé. Non, d'abord, je dis l'utilisation de l'x d'abord. L'x d'abord, c'est son... Non, l'x d'abord, c'est son transposé. Pardon, oui. L'x d'abord, c'est son transposé. Il y a une matrice ligne. Comme ça. يعني la matrice x' reste comme ça. Ça marche. هذه x d'abord c'est son transposé. Après on va vérifier les conditions de la multiplication. Ça marche. Donc voilà sigma carré, donc on a x prime c'est l'invitation. Ok. Donc x prime de t plus h fois x prime, je sais pas pourquoi, x prime x moins 1, les deux حسبنا, fois x de t plus h plus 1. Voilà. Donc d'abord la vérification des conditions de la multiplication. Ça marche. Donc elle dit x prime. Donc la matrice بعدا اللي عندنا x prime x moins 1 شحال la dimension ديالها؟ C'est k plus 1 k plus 1. Matrice carrée. Donc k plus 1 k plus 1. فهمتوا علاش؟ La matrice x prime x moins 1
c'est K plus 1, K plus 1. Matrice carrée. Ça marche. La matrice euh, exprime pardon, T plus H. شحال la dimension ديالها؟ ولا c'est une matrice ligne. يعني فيها ligne وحدة plusieurs colonnes ولكن هاد les colonnes c'est combien؟ C'est K plus 1. La matrice exprime de T plus H. La matrice exprime de T plus H هي l'inverse ديال هادي. Donc ça veut dire K plus 1, 1. La dimension K plus 1 ligne, une seule colonne. Donc la vérification des conditions de multiplication. Donc K plus 1, K plus 1, K plus 1, K plus 1. On a un scalaire de dimension 1, 1. Il y a des chiffres, autrement. Ok? Fois bien sûr la variance de l'erreur calculée sur le modèle précédent. Voilà, et là, c'est compliqué, un exemple comme ça. Ça marche? Donc c'est pour cela il faut limiter l'estimation, pardon, la prévision ponctuelle. Ok? Bien. Test de restriction, etc. Ça n'a aucun sens. Ok. Je vais directement les hypothèses. Bien. Ça fait? مزيان. Alors s'il vous plaît, donc tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ياك في la régression linéaire multiple يعني قبل ما نبداو في la première séance on a expliqué واحد 4 hypothèses. Donc 3 hypothèses سميناهم les hypothèses stochastiques. واحد hypothèse structurelle, la hypothèse déterministe. نرجعوا لهم. Il est nécessaire d'abord. Donc vous devez comprendre les hypothèses et après les tests associés à la hypothèse. دابا الله كتبدا l'économétrie. Ça marche. يلا بشويه. Voilà, la régression linéaire multiple est là. اسمحوا لي الفورماتريسيل انت استيميتي قبل تعطينا لي زيبوتيز. Voilà. C'est bien? S'il vous plaît, مزيان. Oui. Bien. Alors j'ai dit que avant d'interpréter un travail, normalement قبل ما تبدا interpréter les sorties يعني شوف تقول فوالا بيتا 1 impact positivement هذا etc. interpréter les coefficients modéler les globalement significatifs etc. قبل ما تبدا دير هذاك لو travail خصك تيستي هاد لي زيبوتيز. بوركوا؟ حيتاش الا كانت اون هيبوتيز من هاد لي زيبوتيز فيولي، شنو كنقصد بفيولي c'est-à-dire ني با فالابل يعني عندك ان بروبليم في هذاك لو موديل. دونك vous n'avez pas le droit d'interpréter. يعني ما عندكش لو droit انك تانتربريتي هذوك لي سورتي. c'est-à-dire normalement الا كان عندك ان بروبليم يعني واحد ليبوتيز اللي فيولي خصك تكوريجي هذاك لو موديل. alors
هنا عندنا في كل ايبوتيز عندنا 4 ديال لي زيبوتيز. ليبوتيز الاولى اللي غنشوفو هي سي اون ايبوتيز ستركتوريل ماشي ستوكاستيك. علاش؟ غتسولونا شنو هو الفرق ما بين ايبوتيز ستوكاستيك و ايبوتيز ستركتوريل. ايبوتيز ستركتوريل هو لو بروبليم اللي كيكون متعلق بلي فالور اوبزيرفي في لو موديل ولا بلي فاريابل اللي هما اوبزيرفي لي فاريابل ديتيرمينيست في لو موديل. فاش كنقول لك ملتي كولينياريتي ولا كولينياريتي نشرح لكم لا ديفيرونس ما بين ملتي كولينياريتي كولينياريتي. دونك فاش كنقول لك هاد لو كونسيبت هذا سي ان بروبليم اللي كيكون في ليزيكس وفي ليزيكس كما كتعرفوا سو سون دي فاريابل ديتيرمينيست ماشي الياتوار. هادوك لي زوترو زيبوتيز اللي قلت لكم داك النهار هوموسيداسيتي ولا اوتو كوريلاسيون ولا اندوجينيتي ولا نورماليتي دي زيرور هادو كاملين سو سون دي زيبوتيز ستوكاستيك. علاش كيتسموا دي زيبوتيز ستوكاستيك؟ تو سامبلومون حيتاش متعلقين بون فاريابل اللي هو ستوكاستيك. وشنو هو هاد لا فاريابل اللي هو ستوكاستيك عندنا في لو موديل؟ توجور هو ليبسيلون. S'il vous plaît, est-ce que l'explication est claire? Donc voilà. Adna, premièrement, l'hypothèse de multicollinéarité. Ça marche. Deuxièmement, l'hypothèse de l'autocorrélation des erreurs. L'autocorrélation des erreurs. Troisièmement, l'hypothèse de l'hétérosidacité. Qu'est-ce que l'hétérosidacité? C'est un mot grec. Ça marche. ولكن l'origine ديالو جاي من hétérogénéité de variance. Hétérogénéité de variance. C'est-à-dire que la variance elle est hétérogène. Ça marche. Après, عندنا le problème de la normalité. يعني خصني نتيستي واش les résidus ديال les erreurs ديال le modèle suit une loi normale ولا لا. إلا ما كانوش تابعين une loi normale c'est un problème. Ça marche. إلا ما كانوش تابعين une loi normale vous n'avez pas le droit de valider l'hypothèse de pardon, je n'ai pas l'homoscédacité, mais c'est l'autocorrélation ou l'homoscédacité aussi. L'hypothèse, c'est l'hypothèse de départ. L'hypothèse stochastique, normalement, ce que vous avez, il y a la normalité. Sauf les résidus, la fonction de densité de le résidu, wesh, la forme d'une loi normale ou là. Ça marche? Après, عندنا لا كوفاريونس اكس اي ابسيلون اي خصها تكون كتساوي زيرو. هذيك كتسمى بلوندونجينيتي. يعني كاين واحد لا كوريلاسيون ما بين اكس اي و ابسيلون اي. سا مارش. دونك فوالا هذيك كتسمى بليبوتيز دو لوندونجينيتي. نورمالمون خص تكون عندي اكزوجينيتي. سا مارش. دونك فوالا هادو هما لي ديفيرون زيبوتيز اللي عندنا اللي غنشوفو في هاد لو كور. دونك 1 pour chaque hypothèse في كل hypothèse خصني نعرف لو كونسيبت. يعني نميتريزي لو كونسيبت مزيان نفهمو اي لا ديفينيسيون ولا لا سينيفيكاسيون. شنو كتعني هاد ليبوتيز؟ ماشي لا سينيفيكاسيون هي بتيت ديفينيسيون. كونكريتمون شنو كتعني؟ يعني في لو موديل شنو كيطرا الا كانت اكسيتيرا ديال لا سينيفيكاسيون ديالها. دوزيامون ابخي ما كنفهم لو كونسيبت اكسيتيرا كيفاش نقدر نديتيكتي باللي عندي ان بروبليم ديال اون يعني جو ديغي كيفاش نقدر نديتيكتي باللي عندي ان بروبليم مثلا دوتو كوريلاسيون. يعني لا ديتيكسيون. après la détection il a détecté ça وعرفت يعني باللي عندي ان بروبليم. ما تاخذ اكزومبل دوتوكوريلاسيون خصني نعرف شنو غيكونوا لي كونسيكونس ديال ليكزيستونس ديالها. يعني خصني نعرف شنو غيكونوا لي كونسيكونس ديال كل ايبوثيز دون فاسون بارتيكولير. ما نخلطوش لي كونسيكونس. يعني نشوف باللي عندي واحد لا فاريونس كبيره ديال لي كوفيسيون نقول هذا سي ان بروبليم دو مولتيكولينياريتي. نو لا مولتيكولينياريتي لي كونسيكونس ديالها ماشي لا فاريونس ديال لي كوفيسيون.
Ça marche. Donc هادشي باش غيعاونك الى عرفتي لي كونسيكونس من الطابلو من السورتي ديال لو موديل غتعرف اشنو هو لو بروبليم اللي فورت بروبابلومون غيكون عندك غير من لي كونسيكونس. Ça marche. فينالمون الا عرفت باللي كاين هاد لو بروبليم يعني الا عرفت جو سي كو جي ان بروبليم d'autocorrélation ولا d'hétérogénéité pardon d'hétéroscédacité. Donc je sais باللي عندي هاد لو بروبليم et je sais شنو هما les conséquences de chaque problème. Ça marche. كيفاش comment remédier هاد l'hypothèse ou bien comment remédier le problème. Il y a 4. La correction. كيفاش نكوريجي. Ça marche. Voilà كيفاش نكوريجي. Bien sûr فاش كنقول لك ديتيكسيون راه ما غاديش ديتيكتيها بفيزو يعني بلا كوم سا زعما بلوبزيرفاسيون. نو غاديتيكتيها بيان سور بدي تيست. في هاد لي تيست ا روتونير الا دخلتي في يعني في الديتاي راه سي بوكو زعما. Ça marche. Donc في هاد لي تيست ا روتونير. Premièrement, l'utilité des le tests. Deuxièmement, les conditions ديالو. يعني امتى غنابليكي هاد لو تيست علاش لي كونديسيون. تقولي علاش علاش غديري لي كونديسيون وانا يعني الا كنت كندوي على ميتوكوليناريتي عندنا بزاف ديال لي تيست نقدر نستعمل اي تيست باش نتيستي لا ميتوكوليناريتي. يعني غنقول لك لا باسكو عندك سيرتان كونديسيون. فاش مثلا غتكون عندك n supérieur à 30 ولا n inférieur à 30 il applique ici le test مثلا de Durbin-Watson. غادي تستعمل. Oui, effectivement. Donc, il y a n inférieur à 15 مثلا Durbin-Watson ما كيعطيكش un effet significatif. Par contre, كتستعملو في n supérieur à 30. Ça marche. إلا كان عندك لي زيغور ما تابعينش لي لوا نورمال Durbin-Watson ما عندوش un effet significatif. Donc, انت خصك تميتريزي لي كونديسيون دو شاك تيست. امتى غنستعمل هاد لو تيست. Ça marche. Donc, c'est-à-dire فاش كتستعمل لو موديل كتشوف les conséquences عندي une variance de coefficient très importante. يا اما غيكون autocorrélation يا اما غيكون hétéroscédacité. مزيان. غتجي لي كونديسيون جي عندي n كبر من 30 خدام بون سيري temporelle les coefficients ولا les résidus sous les lois normales. Je pense que c'est n supérieur à 30 etc. Voilà, je vais utiliser le Durbin-Watson pour détecter de l'autocorrélation. Ça marche. Donc voilà, l'objectif ديال هاد لي كونديسيون. Ça marche. Après les conditions, bien sûr, فاش كنقول لك ان تيست n'importe quel test toujours عندنا جوج ديال لي زيبوتيز H0 H1. دونك خصك تعرف شنو هما لي زيبوتيز ديال هاد لو تيست. Hypothèse et finalement procédure. Ou ce qui est important بزاف هما لي كونديسيون ولا بروسيدور. حيت كلشي كيعرف يدوي ولكن في لا بروسيدور يعني كيفاش هاد لو تيست فوالا هو نورمالمون في لي يعني اللوجيسيال كيعطيوك دي سورتي ديال لي بروبابيليتي غتشوفوا ابخي في لانتربريتاسيون اي سون تري سامبل ياك. ولكن لا بروسيدور يعني باش انت تفهم كيفاش داك لو لوجيسيال الا كالكولي هذيك لا بروبابيليتي كيفاش داك لو لوجيسيال عطاك هذاك لا فالور ديال اف كالكولي ولا عطاك هذيك لا فالور ديال نابورت كو يعني كيو 2 اكسيتيرا. دونك انت خصك تفهم لا بروسيدور ديال كل تيست. يعني شنو يعني اوترومون دي بلا بروسيدور يعني تقدر دير داك لو تيست بيديك سون utiliser هذاك لو لوجيسيال. Ça marche. Voilà. Donc à retenir. Donc j'ai dit que pour chaque hypothèse, pour chaque hypothèse, يعني باش تضمن هذوك 5 points ديال la partie ديال question les questions de cours خصك premièrement تعرف le concept la multicollinéarité la collinéarité ce n'est pas la même chose. Autocorrélation corrélation des erreurs non autocorrélation des erreurs ce n'est pas la même chose. Homocydacité et hétéroscédacité ce n'est pas la même chose. Ça marche. Endogénité, exogénité, ce n'est pas la même chose. Donc, je vais les concepts. Le concept ou la signification. Et tu fais, l'hypothèse, etc., etc. La signification, c'est-à-dire, فاش تكون فاهم تقدر تمشي عند مول الحانوت تشرح ليه شنو كيعني ان بروبليم دوموسيداسيتي. Voilà. هذا هو هذه لا signification. Ça marche. La détection.
Après, ما كنعرف la signification ديال هاد لو تيست اكسيتيرا. La détection, c'est-à-dire كيفاش غنديتيكتيه. باش غنديتيكتيه خصني نستعمل هاد لو تيست. Pour chaque test, خصني نميتريزي l'utilité ديالو, l'utilité, les conditions, les hypothèses, يعني نعرف H0 H1 ديال لو تيست, et la procédure, bien sûr, finalement la décision. يعني la décision داخله في la procédure. يعني الا لقيت un problème d'autorégulation ولا un problème, pardon, عطاني ان تيست دو ضرب الواتس واحد ضرب الواتس مثلا ايكال 2 اشنو غنقول ça marche. Les conséquences donc pour chaque hypothèse violée عندها des conséquences. نعطيكم exemple pour la multicollinéarité parmi ces conséquences que كتعطينا un déterminant ديال x prime x égale à 0. x prime x هذيك لا ماتريس x prime x déterminant ديالها كيساوي 0. شكون يقول لي شنو هو لو بروبليم هنايا؟ الا كان ديتيرمينون ايكال 0 سيني كوا؟ ديري redondant. يعني كاين عندنا دي كولون غودوندون. دي فاريابل كيف Oui, des colonnes redondantes. دي كولون غودوندون زعما سينيفي كوا؟ هذيك سي لا كوز ديال لا ماشي لا كونسيكونس. دي كولون غودوندونت ستادير هذاك هو السبب اللي عطاني ميتوكولينياريتي. دابا شنو هو؟ جو سي بلي عندنا ميتوكولينياريتي ولكن شنو هما لي كونسيكونس بعدا؟ qu'est-ce qu'on veut dire par une redondante ديال لي كولون ديال لا ماتريس x. يعني كاين واحد الكوفيسيون بيناتهم باش نلقاوهم نقدر بحال متساويين. وي تقدر تعطينا ان اكزومبل؟ شي حاجه اللي كتعاود عندنا مثلا شي كولون فيه واحد جوج ثلاثة وضربنا هادو في مثلا في واحد الكوفيسيون نضربوهم في 4 كاملين افيكتيفون باش نلقاو. وي دونك الا عطيتكم مثلا اكزومبل. خصوصا الريلاسيون ديال واحد وي كنسمع الكولون بين الاجراءات خصنا نحيدو واحد فيهم الا كولون وحده فيهم هادوك جوج كيكونوا تقريبا غدوهم. Oui, effectivement. Donc l'exemple concret, l'idée de la multicollinéarité, où elle a les variables explicatives des dépenses publiques. Ou j'ai après les dépenses publiques, j'ai autre variable x2, mais c'est là les dépenses d'éducation. Ou j'ai x3 les dépenses de la santé. حاجه اكسجين. هل دخلتي شي حاجه اكسجين؟ لا لا ماشي hors sujet. D'abord خدينا les dépenses publiques comme x1 ou خديتي x2 les dépenses d'éducation ou خديتي x3 les dépenses de la santé ou جيتي درتي la matrice x prime x وبغيتي دير un test de multicollinéarité bien sûr غتلقى la multicollinéarité. Théoriquement كاينه multicollinéarité. Pourquoi? حيتاش on sait بلي les dépenses publiques les dépenses d'éducation ou les dépenses de la santé sont des combinaisons linéaires des dépenses publiques. Ça marche. يعني في الداخل ديال هذاك الفاريابل اللي خديتي ديال لي ديبونس بوبليك راه كاينه اصلا لي ديبونس ديدوكاسيون و دو لا سونتي وانت عاودتي خديتيهم كوم دي فاريابل اكسبليكاتيف. سينيفي كوا؟ سينيفي بلي غتكون عندك اون فورت كوريلاسيون ما بين x1 x2 x3. Ça marche. دونك الا تزاد x1 ولا الا زاد x2 x3 اللي هما لي ديبونس ديدوكاسيون و لي ديبونس ديال لا سونتي راه في لا سوم اللي هما لي ديبونس بوبليك غيتزاد حتى هو. يعني غاديين في لو ميم سونس. يعني اوتو كوريلاسيون فورت 0.9 ديريكتوم. Ça marche. Donc voilà هذا هو لو كونسيبت لا رودوندونس دي كولون. يعني عندنا دي كولون اللي هما رودوندونت في هذيك لا ماتريس اكس. Ça marche. ولكن لا رودوندونت ماشي كتعنيش بلي راه معاودين بنفس لو شيفر. نو كتعني بلي اون كولون est une combinaison linéaire d'une autre colonne d'une autre ou bien plusieurs colonnes. يعني تقدر x1 تكون une combinaison linéaire يعني alpha 1 x2 x1 كتساوي alpha 1 x2 alpha 3 x3 alpha 4 x4 ولا تكون غير ما بين دو variables. Ça marche. Donc voilà, c'est un problème de multicollinéarité. La conséquence de la multicollinéarité, j'ai dit que x prime x كتعطينا un déterminant اللي هو nul. إلا كانت عندنا multicollinéarité x prime déterminant
ديال اكس بريم اكس كيساوي زيرو. لو بروبليم هنا شنو هو؟ اون سي كو بيتا شابو باش نقسمي هاد لو موديل بيتا شابو شحال كتساوي؟ اكس بريم اكس موان زان. هادي اول حاجه. اكس بريم يكغيك على بريزونس ديال لا ميتيكولينياريتي. الا كانت عندي ميتيكولينياريتي ما يعني غنقدرش اكس نحسب، من ايكغيك كتساوي. ما غاديش نقدر ما نحسب يمكنش اكس نحسبوا بير داك اكس. الانفيرس ديال لا ماتريس. effectivement دونك هاد لا ماتريس غتولي انفيرسيبل. باردون نو انفيرسيبل. وهي نفسها. وي يعني ما يمكنش نحسب الانفيرس ديالها، ولا ما حسبتيش الانفيرس ما غاديش يسيمي. فوالا دونك هذا هو لو بروبليم ديال لا ميتيكولينياريتي. دونك فوالا فاش كتفهم لا كونسيكونس. يعني اوترومون عطيتي اللوجيسيال دي فاريابل، مثلا نعطيكم ليكزومبل ديال البليبار ديال لي لوجيسيال كيعطيك سورتي واخا كاينه ميتيكولينياريتي، ولكن في لو ار واحد غير مؤخرا خدمت بدي دوني فيهم ميتيكولينياريتي وعطان ما كيعطيكش دي سورتي، ما كيسيميش، هذاك لو موديل. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire عندك ان بروبليم يكون كيعطيك سانجولير ماتريس، يعني ماتريس سانجولير. ماتريس سانجولير c'est-à-dire ماتريس نو انفيرسيبل. Ça marche. يعني اصلا ما عطاكش ديسيماسيون. دونك فوالا هادي اون كونسيكونس. دونك الا ما عطاكش ديسيماسيون واحد ما عرفش بلي لي كونسيكونس ديال الميتيكولينياريتي راه ما يمكنش يسيمي لو موديل، غيبقى يقول نو جو بونس واقيلا عندي ان بروبليم دو دوني، ولا عندي ان بروبليم في بي سي ولا في اللوجيسيال اكسيتيرا. نو دونك فو الا لاحظتوا لا ميتريز ديال لي كونسيكونس ديجا كيعاونك باش ديتيكتي تعرف هذاك لو بروبليم منين جاي. Ça marche. Et finalement, après les conséquences, la correction. شنو هي la procédure ديال la correction. Bien sûr ما غاديش ندخلوا في لي ديتاي هنا حيتاش هو اصلا جو بونس لو بروف ما دارش معكم هاد لا بارتي ديال لا كوريكسيون. سادير ليستيماسيون بلي موندر كاري جينيراليزي، كيفاش لا بروسيدور باش كدار في كل ايبوتيز. يعني في لوكا ديال لوتو كوريلاسيون كيفاش غنقدر نستعمل لا ميثود دي موندر كاري كازي جينيراليزي باش نستيمي لو موديل او ليو دو موندر كاري اوردينير. كيفاش في لا بريزونس ديال لا نورماليتي ولا لا نون نورماليتي باردون غنستعمل هاد لا ميثود. دونك كتختلف لا ميثود دي موندر كاري كازي جينيراليزي كتختلف على حسب لو بروبليم. يعني لا بروسيدور ديالها كتختلف على حسب لو بروبليم. دونك هنايا سي فريمون بزاف ديال لي ديتاي. باغ كونطخ في ان لوجيسيال مثلا في الفيوز عوض ما تبرك على ام سي او، عوض ما تبرك على ام سي او كتجي تبرك على ام سي جي. او مالنا علاش انا نحمق راسي مع لي بروسيدور وهادشي اكسيتيرا. عوض باش تبقى تفهم لا بروسيدور ديال كل تيست غتجي تبرك على لو تيست وغيخرج لك لا بروبابيليتي وغاتانتربريتي. ولا الا انتربريتيتي مزيان تكون احسن من واحد ميتريزي لا بروسيدور. سي بور سلا في ليكونوميتري من دابا يعني ابخي من بعد لي تيست ما كتبقاش فيها هذيك اكس 1 اكس 2 اكسيتيرا، كيبقى فيها غير لي انتربريتاسيون وتفهم. يعني تفهم فوالا كل موديل في لي سيري تومبوريل اكسيتيرا. دونك تفهم كل موديل شنو كاين. سا مارش. s'il vous plaît لا اغوتونيغ من هادشي واش يعني باينه دابا. اوكي مزيان. وي سي محمد، وي سي يعني كان ممكن تهضر لنا دوك لي زيبوتيز ولي تيست. يعني لا ايبوتيز شنو التيست كندير معاه، شنو كندير به. جي اسمع لي سي حسام ما سمعتكش مزيان. قلت لك الا كان ممكن ترجع لنا لي زيبوتيز اش 1 اش 2 كل ايبوتيز اش كنديروا معاه، لي تيست اللي كنديروا معاه. يعني في هاد لي تيست ديال لي زيبوتيز. وي 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 فيسيومون راه باقي راه ما سيدناش لو كور هذا، راه غير لو بلان ديال لا دوزيام بارتي. زعما ما فهمتش انا واش فهمتوا بلي زعما راه من هاد الشيء راه سالينا يعني لي زيبوتيز. نو هادي راه غير لو بلان. دابا يلاه غنبداو في لي ديتاي كل حاجه نقرصوها. اوكي غير الانقطاع. Bien. Alors, j'ai dit عندنا دو كاتيجوري ديال لي زيبوتيز. ايبوتيز سي حسين واش فهمتيني شنو بغيت نقول؟ عربي فهمت. اوكي يعني في ابخي راه غنشوفوا كل ايبوتيز يعني بلو تيست ديالها اكسيتيرا. يعني
ولا حاجه راه هذا الشيء اللي بغيت. انا سحاب لي زعما فهمتي بلي راه صافي جي تيرميني قلت لها غير ما تقول لنا صافي راه زاد الحصه لا 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 ونبقاو غير معلقين لا ياك. لا زعما هذا جوست ان بلان باش تفهموا زعما ها شنو خصك زعما تفهم من كل ايبوتيز واش خصك تفهم باغ لا سويت. يعني في كل حاجه باش ما تبقاش تحمق راسك الي زعما دغوا او بيوت فوالا في هاد ليبوتيز كونسيبت ديالها ديتيكسيون اكسيتيرا باش حتى اللي بغا يدير ان ريزومي ديالو فوالا زعما شنو خصو ياخذ. مي ابارامون راه غنمشيو وحده بوحده. Alors j'ai dit que bah, une séance pour demain, hier c'était une exception, ça marche. Une séance pour demain, Inch'Allah. Ah, pardon. Je pense, il a ما كانش monsieur Tariq. Il a qu'un le mercredi. Il a qu'un le mercredi. Ok. Donc voilà l'hypothèse stochastique et l'hypothèse structurelle. Sinon on dirait بالنهار il a brisé, il n'y a pas de problème. Hypothèse stochastique et hypothèse structurelle. Les hypothèses stochastiques هما les hypothèses j'ai dit اللي متعلقين بلا variable stochastique ديال le modèle. Donc la première hypothèse que l'homosidasticité. Alors le concept homosidastique. Donc عندنا homo et sidastique. Donc هاد le grec j'ai une homogénéité de variance. Homogénéité de variance. Le grec ou le concept opposé يعني ضد ديال هاد l'homosidasticité هي l'hétérosidasticité. Hétérosidastique, ça marche. J'ai une hétérogénéité de variance. Ça marche. Donc homosidasticité, hétérosidasticité, شنو هي la différence? Homosidasticité, c'est-à-dire l'hétérogénéité de variance, c'est-à-dire que le résidu عنده la même volatilité في l'ensemble ديال l'échantillon ou l'ensemble ديال les périodes. Ça marche. L'hétérogénéité de variance, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la variation, la variance ديال le résidu كتبدل من période لpériode في l'ensemble ديال يعني في le modèle global. Ça marche. Donc ناخدو exemple. On sait, je moi de l'hypothèse. On sait que l'espérance par défaut, l'espérance ديال le résidu est égale à كتساوي 0. Donc l'espérance ديال le résidu égale à 0. Donc voilà, espérance ديال le résidu est égale à 0. Donc la représentation graphique de la variance de l'évolution ديال le résidu, donc bien sûr ça sera comme ça. Donc on a 0. Donc après, 0, la ligne c'est la moyenne, c'est E bar. C'est la moyenne. Et le résultat, c'est 0. Donc, rendre deux figures. Juste les figures. Donc, la première figure, d'IL E1, qu'est-ce que de la valeur? Ce sera, qu'est-ce qu'on fait là? Ça marche? C'est de la forme. Oui. C'est lié ok. Deuxième cas, c'est de la forme. Voilà, en orange. En orange. La variance كتكبر. Donc là, oui, effectivement. Donc là, la variance en orange, la variance fait de la période l'oula, mais chez YNFCF la deuxième période. Par contre, هذا اللي en marron, خدا نفس la forme pour l'ensemble, le modèle كامل, يعني في l'ensemble de la période. Donc هنايا la variance en orange, elle est hétérosidastique. يعني في لو ميموار ديالك باش تمونطري لو بروف بلي داك لو ترافاي اللي درتي بداك لو موديل هوموسيداستيك خصك تعطيه هاد لا فيجوال تعطيه هاد لو غراف ça marche. Par contre هاد لا ليفوليسيون او مارون elle est homosidastique. homosidastique كتكون بحال الشكل ديال النابض effectivement يعني كتكون كونستون والاخرى كتكون واقيلا العكس effectivement يعني لي ستاسيونير autrement. Ok. Donc voilà, je pense que le PCD est fin. Donc on s'arrête.
Ouais.